سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. Manifestations of stages of blessing, the word of wisdom, ولیوم 9 میں 41 پیج کے اوپر حضرت خواجہ انیس رحمۃ اللہ علیہ برکت علی فرماتے ہیں. 8626 ان کی روبک ہے اور اس میں جو ہے کانسسٹنٹ اشر ان دی فری لیونگ. اشر جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ زندگی کے لیے جو بڑی آسانیاں پیدا کرتا ہے. Consequences are evils through or through. کیا یہ غلط ہے, یہ نقصان دہ ہے, ادھر ادھر سے لینا جو ہے یہ نقصان دہ ہے, تو یہ جو ہے وہ جرم ہے, کیا یہ خرابی ہے. ایولز ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتے, ان کو ہم ایول کہتے ہیں. نقصان دہ کام جو ہے جتنے بھی جو ہے وہ گناہ ہے ان کو ہم ایول بھی کہہ سکتے ہیں جی. تو اس طریقہ سے جو ہے اشر کیا ہے, اسلام میں ایک بہترین قسم کا جو ہے مذہب ہے جس میں جو ہے وہ اصل میں یہ میرے پاس فنانس آف اسلام کے بارے میں بہت پیاری کتاب ہے جو کراچی سے کسی مصنف نے لکھی ہوئی ہے, بہت پیاری کتاب ہے. اس میں جو ہے وہ اسلامک نظام کے بارے میں بہترین مسالے دے کے واضح کیا ہے. جبکہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور جتنے بھی ہمیں ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, ان کا بھی کوئی وجود اسلام میں نہیں ہے. اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے جس کے اندر زکوٰۃ اور عشر دو نظام جو ہے وہ قائم ہے, اور اس کی بنیاد جو ہے انہی نظاموں کے اوپر ہے. یعنی کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ بہترین نظام ہے. میں نے اکنامکس کے اندر جو ہے وہ سوشلزم پڑھا ہے اور کیپٹلزم پڑھا ہے, یعنی کہ جو ہے سرمایہ دارانہ نظام اور سوشل نظام اور سماجی نظام جو باقی دنیا کے اندر جو ہے نظام جو ہے وہ رائج ہے, لیکن اسلامزم جو ہے وہ سب سے بہترین نظام ہے. اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ہمیں جو ہے وہ ترقی اور کامرانی ہمارا جو ہے وہ راستہ بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بہترین نظام ہمیں جو ہے زکوٰۃ اور عشر کا جو ہے بیان کیا ہے. 2.5% آپ کی جتنی بھی جو ہے جائیداد ہے, آپ کے پاس ایک سال تک جو کرنسی رہتی ہے, جو چیز رہتی ہے, جو آپ کی جائیداد ہے, اس کا جو ہے وہ نصاب مقرر کیا گیا ہے. اس میں 2.5% آپ نے جو ہے وہ غربا کو تقسیم کرنا ہے, ان کا حق ہے یہ. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ لگان ہے, عشر ہے. عشر کیا ہے, یہ جو ہے یہ آپ کی پیداوار کا 10% حصہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ آپ سے لے گی. آپ کو گورنمنٹ کا یہ حق ہے, ایک فلاحی گورنمنٹ کا. یہ جو گورنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, فلاحی گورنمنٹ جو اسلامی گورنمنٹ ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ 10% جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کی پیداوار یا آپ کی کمائی کا جو آپ نے اس میں سے پیداوار کی ہے اس میں سے 10% حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ آپ سے لے اور آپ کی فلاح و بہبود کے کاموں پہ خرچ کرے. اس کو عشر کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہے جی کہ جو لوگ عشر لے کے جو ہے اپنی عیاشیوں میں اس کو جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں, فری لیونگ اپنی جو ہے وہ عیاشیاں, تو ان میں جو ہے صرف کر لیتے ہیں, وہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے. اور یہ گناہ ہے بہت بڑا کہ جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے, یہ ہمارے جو ہے وہ حکومت کی جو فلاحی مملکت ہے, اس کا جو سربراہ ہے وہ اللہ کا نائب ہے. اس لیے یہ جو مملکت ہے ہماری, یہ اللہ تعالیٰ کی مملکت ہے. ہم اس کی خدمت کے لیے دیتے اللہ تعالیٰ کی راہ پہ لگان جو ہے یا عشر جو ہے 10% حصہ جو ہے وہ ہماری پیداوار کا, کل پیداوار کا 10% حصہ جو ہے جو کسان کی پیداوار ہے یا کسی بھی چیز کی پیداوار ہے. فرض کیا کہ میری فیکٹری ہے ادویات کی فیکٹری میں سے جو ہے وہ جو مجھے جو ہے وہ میں پیداوار کرتا ہوں, اس میں جو ہے جو مجھے پروفٹ ملتا ہے
اس میں سے جو ہے وہ 10% جو ہے میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ ادا کروں گا، تاکہ وہ میری فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ کاموں میں خرچ کرے، مجھے فیسیلیٹیٹ کرے، وہ جو ہے وہ مجھے بجلی مہیا کرے، مجھے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ مہیا کرے، مجھے فری تعلیم دے اور میرے بچوں کو فری تعلیم دے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ جائز ہے ہمارے لیے، یہ ہمارا حق ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے جی کہ جو لگان آپ سے لیا جاتا ہے، جو ٹیکسز آپ سے لیے جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ گورنمنٹ اپنی عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے سوشل ویلفیئر کا آفس ہے، زکوٰۃ فنڈ سے وہاں لوگوں کو دوائی ملتی ہے، جتنی ضلالت وہاں پہ ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ مسلمان کو وہاں پہ دوائی لینے میں رونا آ جاتا ہے جب وہ دوائی کو ذلیل کر کے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سوشل ویلفیئر کا حال ہے۔ پہلے آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کمیٹی جو ہے محلے کی، اس کے چیئرمین کے پاس جائیں، وہ تصدیق کرے فارم کو، اس کے بعد اس کو جمع کروائیں۔ پہلے تو آپ محلے میں ذلیل ہو، اور بعد میں جا کے جو ہے وہ اس دفتر میں جو ہے وہ جب لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں لائنیں لگا کے اور دوائی کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہے۔ تو وہ ہمارے غریبوں کا حق ہے زکوٰۃ بھی، اور اسی طریقہ سے حکومت کا حق ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ایسی فیسلٹیز مہیا کریں، تعلیم، صحت اور دیگر چیزوں میں جو ہے وہ دیکھیں۔ صحت جو ہے وہ ایلوپیتھک نہیں ہے، وہ تو ایک عارضی جو ہے وہ علاج ہے، وہ مطلب درد کی گولیاں دے کے اور نشے کی گولیاں۔ پہلا پن تھا، اس کو جو ہے وہ مطلب دلی ٹینشن تھی اور وہ پاگل پن کی طرف جو ہے وہ مائل تھا، اور اس کو جو ہے وہ ٹرنکلائزر پہ لگایا ہوا تھا، سیڈیٹیو دوائیاں اور ٹرنکلائزر، ایڈکشن۔ اس کو جو ہے وہ کہہ رہی تھی، وہ عورت جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، اور وہ تقریباً یہ 6 ماہ سے جو ہے یہ ایڈکشن کا شکار ہے، اور یہی دوائیاں جو ہے ڈرگ جو ہے وہ جس کے اندر مارفین، کوڈین اور یہ 81 اور پتہ نہیں کیا کیا وان جو ہے اس میں شامل تھا۔ وہ دوائیاں جو ہے، جب ایسی دوائیاں جو ہے مہیا کی جائیں گی مریض کو، تو مریض کا جو ہے وہ، میں نے کہا اس کا حساب ختم ہو جائے گا، مریض کو تم ڈیتھ کی طرف لے کے جا رہے ہو، اس کے جو ہے وہ حساب ختم ہو جائے گا، جیل ختم ہو جائے گا۔ نہ سیڈیٹیو دوائیاں دیں، نہ ٹرنکلائزر دیں، اس کے لیے ہمارے جو ہے وہ بہت سی دیسی ادویات ہے جس میں جو ہے وہ نیند بھی آتی ہے اور پٹھوں کو طاقت بھی ملتی ہے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا کریں، تو پھر میں نے اس کو سومینا لکھ کے دی، ساتھ جو ہے وہ روغن خشخاش اور روغن کدو لکھ کے دیا، وجون نجات لکھ کے دیا، اور مریض کو چیک کروانے کا جو مشورہ دیا۔ تو یہ اصل میں علاج ہے، وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ علاج نہیں، ٹرنکلائزر ہر بندے کو نشے پہ لگایا ہوا ہے۔ 90% جو ہے وہ نشہ ہے، دے رہے ہیں یہ لوگ، مارفین، کوڈین اور اس طرح کی دوائیاں دے کے وہ لگے ہوئے لوگ، اور کئی سالوں سے کھا رہے ہیں۔ پین کلر لوگ 10 سالوں سے کھا رہے ہیں، اور وہ خدا کا خوف کرے۔ تو عشر اور جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لگانا چاہیے گورنمنٹ کو، اور باقی ٹیکسز کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی جتنے بھی بجلی کے بل ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ سود ہے سارا جو لگا رہی ہے گورنمنٹ، اور اسی طریقہ سے جتنے بھی جو ہے وہ اگر ایک دن لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی جرمانہ، وہ بھی سود ہے۔ تو خدا کا خوف کرے، گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے اوپر جائے۔ اگر اسلامی بنیاد پہ ہمارا ملک مارج وجود میں آیا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اسلامی اصولوں کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ میری یہ آواز جو ہے یہ ایوانوں تک ضرور پہنچے، تاکہ جو ہے حکومت جو ہے وہ جو ہم سے لگان لے رہی ہے، جو ہمارے پیسے جو ہے وہ عیاشی میں گزار رہی ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ خیال کر کے جو ہے یہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ سکے۔ تو اسی طریقہ سے جو ہے اگر 9 بجے آ جائے، آپ قریب ہی رہتے ہیں۔ ہاں جی، مہربانی آپ کی، ویسے تو کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ جنسی امراض کی بات کر رہے تھے، اس کو ہم بڑا جلدی سے وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم جو ہے آج بھی ابھی جب میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو ایک بچہ مجھے ملا، تو اس کے جو چہرے پہ جو ہے یہ کیل سیاں ہیں، کیل بہت زیادہ اس کے چہرے پہ، وہ لیزر کروانا چاہتا ہے۔ اصل میں جلدی امراض جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جنسی امراض کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ماہر امراض جلد و
جو ہے اس میں لکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی جو ہے ماہر امراض جلد و جنس، تو اس طریقہ سے بہت سے جو ہے وہ جنسی امراض ہمارے جلد کے امراض کے ساتھ اٹیچ ہے. ہم ان کو جو ہے باری باری جو ہے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ڈیپلی جو ہے یہ مطلب کہ جو ہے وہ اپنی جنسی امراض کو ڈسکس کریں، اس سے پیدا ہونے والے جو ہے دوسرے امراض جو ہے جس میں جو ہے آنشک سوزاک اور یہ والے جو ہے ایکنیز کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. ان کا علاج جو ہے وہ دیسی ادویات میں ڈھونڈیں گے، اور اس طریقہ سے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ بین ایٹموں کی طرف جائیں، مطلب کہ جو ہے دفعہ با اور امپوٹینسی اور اس طریقہ کے دیگر عوامل کو ہم جو ہے یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس کریں، تو ہم جو ہے اصل امراض جو ہے آنشک اور سوزاک کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اسی طریقہ سے ایکنی کیا ہے، اور ایکنی کے جو ہے وہ سائڈ افیکٹ کیا ہے، اور ایکنی جو ہے وہ اس کا حل جو ہے وہ ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ابھی آج اس نے مجھے پوچھا کہ لیزر آپ کے ساتھ جاؤ سول اسپتال میں لیزر تھراپی ہوتی ہے. میں نے اس کو بتایا کہ اگر لیزر تھراپی اگر آپ ایک دفعہ کروا لیں گے تو آپ کا چہرہ بھی خراب ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ جلا دیتے ہیں، جلاد ہے، جلا دیتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا کہ جلد کو جلانا جو ہے ان کا جو ہے وہ پیچھا ہے، لیزر کے ساتھ جلاتے ہیں، اور اس طریقہ سے بندے کو ایسی اذیت دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. میرے پاس تو نہیں ہے، باقی کسی کے پاس ہوگا تو ایک علیحدہ بات ہے. تو موقعوں کو جلانا اور اس قسم کو جلانا اور کاٹنا جو ہے یہ، اور اتنی زیادہ بو وہاں سے آتی ہے جب وہ ماس کو جلاتے ہیں، تو عجیب سا جو ہے وہاں پہ ماحول ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے میں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں تو میں جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ کروں گا. تو ہم تھوڑا سا جو ہے جریان کے بارے میں اور جو ہے وہ عورتوں میں جو ہے وہ لکوریوں کے بارے میں، بچیوں میں جو ہے اس کی بات کرتے ہوئے جو ہے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کو جو ہے جلدی جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے وائنڈ اپ کر لیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو بین ایٹم کو جو ہے وہ زیادہ نہیں چلا سکتے، جس کے لیے میں جو ہے وہ میرے دوست تو اس کو بہت پسند کر رہے ہیں، لیکن جو ہے یہ اصل میں ان کو مجھ سے زیادہ نالج ہے اس بارے میں. تو بے شک ہم اس کے اسپیشلسٹ ہیں کہ نہیں ہے، لیکن لوگ ہمیں اس کے بارے میں کسی چیز کو تو مانتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں. بے شک وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ مرض کو مرض کہہ سکتے ہیں، مریض کو مریض کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ان امراض کا جو ہے وہ جنسی امراض جتنے بھی ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا علاج جو ہے موجود ہے. تو اس لیے جو ہے جریان جو ہے اس میں بہت سے جو ہے پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس، سارا دن جو ہے وہ آتے ہیں، بڑی پریشانی میں آتے ہیں، جی پتہ نہیں جی قطرے آتے ہیں پیشاب کے ساتھ، اور یہ پتہ نہیں کون سا مادہ خارج ہو رہا ہے، اور اس طریقہ سے بغیر پیشاب ٹیسٹ کروائے جو ہے اتنا زیادہ وہم میں جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا جسم کھل رہا ہے، میرا جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور اس طریقہ سے جو ہے میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ پتہ نہیں کمزور ہو رہا ہوں اور مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. میرے دوستوں کے لیے جو ہے وہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. پہلے سب سے پیشاب ٹیسٹ کروائے، اس میں پس آ رہی ہوگی، اس میں کیلشیم آکسیلیٹ آ رہے ہوں گے، یورک ایسڈ آ رہا ہوگا، یا پروٹین آ رہے ہوں گے، یا ایپیتھیلیل سیل آ رہے ہوں گے، یا اور اس طریقے سے کاسٹ کوئی بھی جو ہے وہ آ رہی ہوگی، کرسٹل آ رہے ہوں گے، تو وہ جو ہے اصل میں جو ہے فاسفیٹ آ رہے ہوں گے. تو یہ اس میں جو ہے وہ آنے کے جو ہے چانسز ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہے وہ دو قسم کی جو ہے وہ ہمارے جو خاص کے اندر جائیے دو قسم کی جو ہے وہ گلینڈز رکھے ہوئے ہیں. جیسے کہ ہمارے منہ کے اندر گلینڈ ہے اور ہمیں ہر وقت جو ہے وہ تر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ منہ میں پانی رہتا ہے اور ہم بات آسانی سے کر سکتے ہیں. ہماری زبان میں جو ہے وہ یہ سلیوری گلینڈ ہمارے جو ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر وہاں پہ جو ہے وہ یہ گلینڈ موجود نہ ہو تو آپ کو خشک جگہ ہو جائے گی، اور وہاں سے جو ہے وہ یورینیشن کا جو ہے پرابلم کریٹ ہو جائے گا. جب یورینیشن کا پرابلم کریٹ ہو جائے گا تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. اسی طریقہ سے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی کسی غلط عورت کے پاس، کسی غلط بچی کے پاس، یا جو ہے وہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پبلک پلیس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ یورینیشن کر دی ہے، مطلب کہ جو ہے ہمارے ہاسپٹل کے اندر کنٹامینیشن بہت زیادہ ہے، مسجد کے اندر کنٹامینیشن بہت زیادہ ہے، سلما گھروں کے اندر یہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، فیکٹریوں کے اندر جو ہے وہ کنٹامینیشن بہت زیادہ ہے، اور گندے لوگ بھی وہاں پہ آ کے جو ہے وہ آج بھی ایک بچہ ہے تو وہ بتا رہا تھا کہ میں جو ہے وہ
दुबई से आए, वहाँ अफ्रीका के लोग जो है वो आके, मैंने भी अफ्रीकन को देखा है कि वो कैसे जो है वो यूरिनेशन करते हैं खड़े होके, और उनको जो है वो कोई तमीज नहीं है। इस्लाम में तो सफाई और इस किस्म की चीजों को जो है वो और पानी के इस्तेमाल को तरजीह दी गई है, लेकिन उधर जो है नहीं है। तो जिसकी वजह से वो यूरिनेशन जब करते हैं तो ऐसे ही जो है वो टिश्यू से साफ करके और उसके बाद जाइए और वो आती है, वो जो भी नहीं करते। तो मैंने उनको जो है वो बाहर के मुल्कों में, अफ्रीका वगैरह के अंदर जब मैं विजिट के ऊपर गया तो वहां पे मैंने इन लोगों को जो है देखा है। अंग्रेज लोग भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि गोरे जो है वो, मतलब कि जब मैं उनको वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता यहाँ पे ऐसी पब्लिक प्लेस के ऊपर, तो ऐसे लोगों को जब हम वहां पे जाके बगैर पानी गिराए हुए यूरिनेशन कर लेते हैं, तो जो हमारी बिल्कुल जो है वो हमारा कोई कसूर नहीं होता, वो जरासीम जो है वो हमारे जो है यूरिनेशन के जरिए पेशाब वाली नाली में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है यूटीआई जो है, जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, वो होने के 90% चांसेस हो जाते हैं। जब यूटीआई जो है बढ़ के जो है टेस्टिस के ऊपर या जो है ये वो दीगर नाली के ऊपर गुर्दे तक जो है वो चला जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जो है ये यूरिथ्रा के अंदर भी जो है ये इन्फेक्शन हो जाती है, और ये इन्फेक्शन जो है औरतों में जो है ये यूट्रस के अंदर भी हो जाती है, और इस तरीके से जो है और इसके और बहुत सी वजूहत हैं कि जिसमें पैंट बड़ी टाइट जो है वो बहुत से लोग जो है अंडर में बड़ा टाइट पहनते हैं, तो जिसकी वजह से भी देखते हैं, तो उसमें ये ग्लैंड जो है वो अपने करना शुरू कर देते हैं। असल में वो कतरे जाए तो आपके मुंह में ज्यादा पानी भर जाएगा। से जब हम जो है वो इस रुझान की तरफ चले जाते हैं, अच्छी जो है वो सोबर जो है हमारे साथ जो है कोई अच्छा बंदा जो है वो मतलब बंदी बैठी हो, तो उसमें जो है क्या होगा कि हमारे अंदर जो है वो इरिटेशन पैदा होगी, खराश पैदा होगी, और ग्लैंड अपना काम शुरू कर देंगे, जैसे सिल्वरी ग्लैंड अपना काम शुरू कर देंगे। तो वो रतूबत जो है करने के लिए खारिज होना शुरू हो जाएगी। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना ही कमजोरी होती है, ना बनता है। लेकिन बहुत ऐसी चीजें जो अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, आज शिक और सुराग जो है इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है वो हो जाता है। तो इस वक्त जो है वो हर वक्त जो है वो जब इंटरकोर्स का जो है वो तस्वर इंसानी जेहन में जो है अगलामबाजी या जलक का जो है वो मसला इंसान जो है वो शुरू कर दे, तो इसी तरीका से जो है वो और बहुत से इसके जो है वो वजूहत हो सकती हैं, जिसमें जो है वो बवासीर, नवासीर, वर्म मसाना, जिसको हम जो है ये यूटीआई भी जो है वो कहते हैं, इसमें जो है वो यूरिथ्रा के अंदर या के मतलब स्क्रोटम के अंदर भी जो है यहाँ तक इन्फेक्शन जो है वो पहुंच जाता है, ऊपर जो है नेफ्रॉन और जो है वुमन कैप्सूल और आगे तक जो है वो यूटीआई जो है पेशाब वाली नाली जो है वो यूरिथ्रा और इसी तरह से आगे तक इन्फेक्शन जो है वो पहुंचने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा इस किस्म के प्रॉब्लम जो है वो हो जाते हैं। इसी तरह से सुजाक और आक्षेप जो है वो, और इसी तरह से हम मसाले की गर्मी भी इसको कहते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है हो जाता है जब हम जो है वो तेज मिर्च मसाले खाते हैं और मुकव्वी जो है वो चीजें खाते हैं और रियाजत नहीं करते, जिसकी वजह से ये वाला मसला जो है वो हमें पैदा होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें हाजमा को दुरुस्त रखना चाहिए। हाजमा जो है बहुत जब हमारा दुरुस्त होगा, शाम को टाइम से खाना खाएंगे, लाइफ स्टाइल को बेहतर करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा जो है वो अमराज से नेचुरली तौर पर बच सकते हैं। इसी तरीके से जो है स्कूल का छिलका जो है इसका इस्तेमाल करने से हम बहुत ज्यादा अमराज से बच सकते हैं। इसी तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी जो है वो हमें यूरिनेशन का जो प्रॉब्लम हो, बेशक हम सफर में भी क्यों ना हो, तो फौरी तौर पर ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर लें कि मुझे जो है ये मसला है, तो इसको फौरी तौर पर जो है वो रिमूव करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो है एसिडिटी होती है। जब एसिड जो है वो यूरिनेशन के अंदर जो है इसमें आप उसकी जो है वो पीएच जो है वो 5 से कम भी होती है, बाद का जो है वो 6 नॉर्मल है, 5 से कम जब हो जाएगी तो इसमें एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो आपके मसाला को और
पेशावर नाली को, यूरिथ्रा को जो है नुकसान पहुंचाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसी तरीका से जो है बहुत से ऐसे भी और भी मसाइल होते हैं जिसमें वर्जिश ना करना और जो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो कि मतलब कि जो है ममनू है, इस्लाम के अंदर ममनू है। ख़ास तौर पे जो है बहुत से बच्चे जो है वो साथी का इस्तेमाल जो है बेफजूल कर लेते हैं और अपने हाथ से अपने आप को या दोस्तों से अपने आप को ज़ाया करवाने की कोशिश करते हैं और लज्जत लेते हैं। तो ये इंतहाई ज़्यादा बुरी बात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इससे जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बचें और इसके लिए जो है मैं इस्तेमाल करता हूँ जरयानीन गोली और सूफे मुगल्लज़ और साथ जो है अस्फाटोन गोली जो है इसका इस्तेमाल मरीजों को करवाता हूँ। कब्ज़ के लिए जो है वो हब्बे कब्ज़ निशादरी और साथ ही जो है मैं इसके लिए जो है ये हब्बे कब्ज़ निशादरी के साथ जो है ये नूबा इस्तेमाल करवाता हूँ हमदर्द की और इसी तरीका से जो है ये हब्बे निशात और इस किस्म के दीगर अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करवाता हूँ। तो ख़ास तौर पे कब्ज़ के लिए जो है वो बेतलकार और कुर्से मलय्यन का इस्तेमाल रात को सोते वक्त करवाता हूँ, तो जिसकी वजह से ये बेहतरीन जो है वो हल इसका हो जाता है और बहुत से मरीज जो है वो इस मसले से जो है बच जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को जो है ये यूटीआई और इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती है और इस किस्म के अमराज जो है मूसली सफ़ेद इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो मूसली सफ़ेद इस्तेमाल करवाने से जो है लेकिन इंडिया की बहुत मुफीद है, पाकिस्तानी भी ठीक है लेकिन इसमें इंडिया की जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसी तरीके से हजम को जो है वो दुरुस्त करने के लिए और गुदद की पेशाब की नाली की गुदद की सोजिश को दूर करने के लिए जो है गिल्टियों को दूर करने के लिए जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो अद्वियात इस्तेमाल करें। तो गुद्दा मजी और गुद्दा वर्दी को जो है वो रतूबात को हकीकत में जो है वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जितनी भी मैंने अभी बताई। तो इससे जो है हम बेहतर कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सुबह जो है वो दाल में इसको बोतल दें जहर वाली और शाम को जो है उसको जो है कुर्से मलय्यन या कुर्से में मुकव्वी मैदा दें और रात को सोते वक्त जो नाइट शरबत उसको पिलाएं। इसी तरीके से कुछ मुरजान भी इसके लिए बहुत मुफीद है जो खमीरा गौजबान अमरी के साथ इस्तेमाल करवाने से इंसान के अंदर बेहतरी आ जाती है। और इसी तरीके से जो है वो जवारिश कमूनी के इस्तेमाल से जो है वो इंसान जो है वो जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हो वो बेहतरी की तरफ चला जाता है। और भी बहुत सी ऐसी जो है दवाइयाँ हैं जो हम इस्तेमाल करवा के जो इसको बेहतर, लेकिन असल में जो है सबब जब तक हमें मालूम ना हो, मतलब फर्ज किया कि इन्फेक्शन है, यूटीआई की इन्फेक्शन है, तो इसमें जो है वो सोजक बेहतरीन दवाई है, मजूल जो है वो उशवा बेहतरीन दवाई है, त्रिफल जो है शातरा बेहतरीन दवाई है, शातरा चराता गुलमुंडी जो है का इस्तेमाल इसके लिए बहुत मुफीद है। और इसी तरीके से जो है कुर्से मुसल्लस का इस्तेमाल जो इसके लिए बहुत मुफीद है, जो मजूल अर्ध खुर्दमा के साथ जो है वो इस्तेमाल करवाना में जो है फ़ायदा होता है। इसी तरीके से और भी बहुत से जो है वो सफूफ हैं जिसमें असर सूफ का सफूफ जो है वो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ और मजूल जो है वो ज्वारत जानीनूस का इस्तेमाल जो है वो करवाता हूँ। ज्वारत जानीनूस इसके लिए बहुत मुफीद है, इसमें पैदा नहीं होती और ये वाला जो है ये मसला जो है वो बेहतर हो जाता है। इसी तरीके से जो है हजम को बेहतर करने के लिए जो है हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जी। इसमें जो है वो मिफ्ता गोली है और कुर्से मलय्यन है और हब्बे तरकार है, हब्बे कब्ज़ शादरी है, ये सारी दवाइयाँ जो है हम मिर्जा को जो है दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम इस मर्ज से जो है वो ये मर्ज नहीं होती बल्कि मर्ज की अलामत होती हैं, तो इसको हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा ना हो। इसी तरीके से जो है वो दूसरी मर्ज जो है इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर जो है जिसको वो जरियान रहम जो है या लुकोरिया कहते हैं। ये बच्चियों के अंदर जो है या औरतों के अंदर जो होती है, तो औरतों में जो है ये सफ़ेद पानी आना जो है ये एक अलामत होती है जिसमें ये गाढ़ी रतूबत जो है वो खारिज होती है। ये बहुत सी वजूहात है इसकी भी, जैसे कि मैडम अक्सर बताया करते हैं रूज फातिमा कैंडिडोसिस जो है वो एक फंगस है, उसकी वजह से हो जाती है जो सफाई का ख्याल नहीं रखती हैं औरतें और बच्चियाँ और पैड का सही इस्तेमाल नहीं करती, कपड़े का इस्तेमाल गलत करती हैं और ठंडा पानी पीती है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है। इसी तरीके से ये फंगल डिजीज है, इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो है वो हो जाती है। और तीसरे नंबर पे जो है इसकी वजह जो है ये डेफिशिएंसी ऑफ जो है वो
कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, और इसी तरीके से जो है न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। और इसके बाद जो है नस जनी जो है, यानी कि खुद लस्सी भी इसका बहुत ज्यादा जो है वो अहम सबब है। नकस जो है वो सफाई, और इसके बाद जो है कैल्शियम की कमी और दीगर केमिकल का इस्तेमाल और दीगर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जो है जिसमें जो है ये नुकसानदेह होती है। इंतजामी नहानी से जो है वो सफ़ेद पानी या सब्ज रतूबत जो है वो हर वक्त खारिज होती है। इसकी बहुत सी किस्में हैं। ये बाद का जम जाती है, बाद का अंडे की तरह होती है, बाद का जो है ये इतनी ज़्यादा सफ़ेद नहीं होती, इसका रंग पीला होता है। और ये मुख्तलिफ किस्म के जो भी जो है वो मतलब अगर इन्फेक्शन जो है यूटीआई के अंदर है या ऑस के अंदर है या कि किसी जगह पे भी है, मतलब उसमें जो है वो इन्फेक्शन बढ़ के जो है वो आगे जो है वो फ्लोपियन ट्यूब तक चला गया है, तो ये जो है इस किस्म के जो है वजूहात जो है वो बनाने के चांसेस जो है हो जाता है। इसी तरीके से रेम का टल जाना, गुर में रहम, सुजा, कादशक, नकरस, वजर, मुफासल भी इसकी जो है वो अलामत हो जाती है। बहुत सी ख्वाहिश औरतों में भी जो है प्रॉब्लम जो है ये पैदा होती हैं, जो कि अपने जिस्म फरोशी का अमल जो है वो करती है, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ मर्दों के पास जब जाती है तो उसमें जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ले आती हैं, जिसकी वजह से वो जब दूसरे मर्दों के पास जाते हैं तो यही इन्फेक्शन जो है वो दूसरे मर्दों को में मुंतकिल कर देती है, जिसमें HIV और एड्स के जो अमराज बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रखते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी औरतों से मुकम्मल तौर पर जो है वो इज्तनाब करें, ऐसी औरतों से जो है वो मुकम्मल परहेज करें। ऐसी औरतें जो है बांझपन का भी शिकार होती हैं, जिसके जो है वो डॉक्टर समी साहब जो है वो बेहतर आपको जो है बताते हैं। इसी तरीके से जो है ये बहुत से और भी ऐसे जो है वो जानवर हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। इंसान जो है वो असल में जानवर नहीं है बल्कि इंसान है, और बहुत से लोग जो है वो अय्याशी के लिए भी जो है वो औरतों के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनको प्रॉब्लम जो है हो जाती है। और उनको जो है वो तमस की बजाय यानी कि हैज की बजाय या मेंसेस की बजाय इनको जो है ये लकोरिए की शिकायत जो है वो हो जाती है। बहुत सी जो है वजूहात अभी हमने नोट की, फंगस, बैक्टीरिया और वायरसेस, और इसके बाद जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी, और इसी तरीके से जो है ये सफाई का ना होना, और जहनी अमराज में भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है। तो जहनी तौर पे अगर जो है वो और डरती है या और जो है ये कमियां अपने अंदर महसूस करती है या उसकी हड्डियां खुल रही हैं, तो उसके 10-12 बच्चे हो गए हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। कसरत जो है वो कसरत की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो जाती है। बाल बच्चियाँ जो बिल्कुल यंग होती हैं, वो टीबी वगैरह का इनके दामिन नहाने में खारिश होती है, जिसकी वजह से ये वाले जो है खारिश करने के साथ जो है नसजनी करती है, जिसकी वजह से जो है इनको जो है वो सफ़ेद पानी जो है वो आना शुरू हो जाता है, जो कि इंतहाई नुकसान का बायस जो है बनने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है इसका जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि फौरी तौर पे इसका जो है वो हल तलाश करें। यानी कि जो है अगर कैल्शियम की कमी है तो हमें जो है वो कुछ का सदफ जो है वो मॉर्निंग टाइम पे मैं औरतों को बहुत ज़्यादा देता हूँ, तो वो मैं कहता हूँ कि आप ये वाले जो है वो माई मक्खन मलाई जो है मक्खन मलाई में रख के जो है वो इस्तेमाल करें। कैल्शियम की अब्जॉर्बेशन जो है विटामिन डी के बगैर नहीं होती, और जो है ये विटामिन डी में जो है सबसे ज्यादा जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। सॉरी, मक्खन मलाई में जो सबसे ज्यादा जो है वो विटामिन डी पाया जाता है, तो जिसकी वजह से जो है विटामिन डी जो है के साथ जब हम देते हैं कैल्शियम के साथ, तो उससे जो है ये मसला जो है वो हल होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो बन जाते हैं। इसी तरीके से वर्मे रहम के अंदर जो है मौजूद वर्ग का मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, और इसी तरीके से जो है वो अगर मुख्तलिफ अद्वियात, खून की कमी, जिस्मानी तरीका से जो है वो यूट्रस की सोजश, और इसी तरीके से आंशिक सुजाक और वजन मुफासल वगैरह जो है इसके बहुत ज़्यादा इसके अलामत ये है कि मरीज़ा जल्दी थक जाती है, सांस फूलता है उसका, तो उसे कमर में दर्द होता है, वो चलने के काबिल नहीं होती, और उसको जो है सफ़ेद पानी जो है वो पेशाब वाली जगह से जो है वो खारिज होता रहता है। पेड़ों में दर्द और बोझ का एहसास होता है, तबीयत सुस्त और ख़राब रहती है, और बीमारी की मौजूदगी में जो है कभी कभी जो है वो हमल करार होने का मसला नहीं बनता।
पाक मेरे पसंदीदा दवाई है, और इसके साथ साथ जो है मैं मौजूद दबीदुल वर्द का इस्तेमाल भी करवाता हूँ। इसी तरीके से और भी बहुत सी ज्वार मस्तगी का इस्तेमाल करवाता हूँ। सबब के मुताबिक मैं इसको इस्तेमाल करवाता हूँ, जो भी इसका सबब हो, और इसको जो है वो इसी तरीके से अंदर रखने के लिए जो है दमाली का इस्तेमाल करवाता हूँ, और सोइश को कम करने के लिए जो है उसको डोज भी करवाता हूँ। और इसके बाद जो है बहुत से ऐसे जो है वो दर्द कमर के लिए जो है असगन नगोरी, बेक बदहारा और संजा शीरी का इस्तेमाल करवाता हूँ। और अगर जो है मेंसेस की खराबी की वजह से हो तो उसमें जो मस्तूरीन का इस्तेमाल करवाता हूँ। सुपारी पाक जो है इसके रिजल्ट मैंने बहुत अच्छे देखे हैं। और इसी तरीका से जो है कुर्से चांदी मुफर्रा भारत के साथ इस्तेमाल करवाने से भी इसके रिजल्ट अच्छे हैं। हलवा सुपारी पाक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, और इसी तरीके से जो भी सबब हो हम उसको जो है वो दूर करने के साथ साथ इसका जो है वो इलाज हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये आज हमने दो अमराज जिसमें जो है जरियान रहम जो है दोनों को हमने जो है डिस्कस किया है। तो कल हम आतशक और सुजाक को जो है थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद उसके बाद कील मुहासे और इस किस्म के अमराज को डिस्कस करेंगे। बनिस्बत के इम्पोर्टेंसी और वगैरह जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं माजरत खाऊंगा अपने दोस्तों का जो मुझे जो है मोटिवेट कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हम यहाँ ये ऐसी जो है वो मोटिवेशन जो है कबूल नहीं कर सकते। तो अगर किसी ने जो है वो इस बारे में, क्योंकि हम इंसान है, जवान नहीं है, तो इस बारे में याशी के लिए कोई ऐसी जो है मशवरा करना हो तो वो मेरे फ़ोन नंबर पे या मेरे जो है वो क्लिनिक पे या आप जो है वो अपने मेरे हॉस्पिटल वहाँ पे जो है वो मुझे रब्ता करें। तो मैं उनको जो है इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन जो है वो करूँगा, और उनको मुकम्मल तौर पे जितने भी अमराज है, इख्तिलाफ रहम है, और तो बहुत कहेंगे तो तो हम बयान कर लेंगे। तो इस तरीका से जो है वो हिस्टरिया और मिर्गी में क्या फ़र्क है, मुझे सवाल जब हकीम सही साहब को पढ़ेंगे तो उसमें जो है हकीम हलाल हलाल साहब ने मुझे जो है ये वक़्त हकीम अब्दुल हलाल सारा कुछ सही बताया था। तो इस तरीके से जो है मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का, और ख़ास तौर पे जो है वो अपने दोस्तों और भाइयों का।